बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासीन चैनल में तमाम नाज़रीन हूँ इस्तकबाल। नाज़रीन किराम, जीशान मंजूर सब मे पसगाम पे फोन कर तो तमो आयत त्रुम यह सूरह अन्नाम 192 आयत तर्जम तुक त्रुमुत तो जीशान सब वन अत पे हसा करो कत। जीशान साहब तुम बूझू सान तरफ गो सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुहंदिस वनस पे वनकन मुश्ताक साहब मे पान वागान पे अक्सर आसान इकोटे बारन तो पन्ने वातनार मुताबिक वनो मगर कुरान अजीम आयत लाहद अमुक मानी आसान। यानी अगर सूर्य समंदर हूँ आब खर्चाओ दुनिया मज जन कुल तिमन बनावो कलम तो अकि आयतुक मानी हेकन मुकम्मल गसित कह। लिहाजा ये वनो पन वातनार ये तो मानी अमुक समंदर अत थोद त मानी यह गोडनैथै सामान किरामन रिक्वेस्ट कर कि गलती अस बशर तो क्या मुश्ताक साहब आयत यह सूरह अनाम 192 आयत औमन कान मैतन फअहयनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नासी कमन मिस्लुहु बिही ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिन मिनहा कज़ालिका ज़ुयिना लिल काफिरीन मा कानू यामलून। तर्जुम बला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और इसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए से वो लोगों में चलता फिरता है। कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही न सके। इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। माशाअल्लाह। कुरान अजीम आयत अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमान सूरह अनाम 192 आयत कि अत अल्लाह पाक फरमान यह शख्स मर्द पत सह कोर मे पन्ने कुर्ब सत पन्ने आसन सह जिंदा मानी रोशनी ससा उधर इधर सह लुकन मज मकबूल आम गसन पत क्या अल्लाह ताला जिंदा कर पन्ने आसन सत पन्ने नूर सत बहरहाल वो कूता दी अल्लाह ताला साथ तीचा कत करो तुह सत तो क्या सह शख्स आसे तमिस यह जन अनगटिस मज प्योमुत तो अनगट से मन सह वन दपान यह बह कर यह हसा ठीक तमिस पई जिंदगी कत चीज नाव। यानी अमि आयतुक माने मानी वातनार मुताबिक जन रहबर रहनुमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूद मौतू कबल अंत मौतू मर जाओ मौत आने से पहले। या बेजर फरमूद उद्द नफ्स का फी अहलिल कबूर मुर्दे की तरह जिंदगी गुजारे कटा ले। तो यह अल्लाह पाक ये सोन महबूब सोन ये जूत जान अजीब तो मुकद्दस अल्लाह नावस कुर्बान यह सोन अकोई महबूब जात पाक हजरत अल्लाह जल्ल शानहू यह वनान यह दपन सह शख्स जन मर्द गोमुत मगर ये हसा तमिस मज मे पन आसन पैदा कोर पन कुर्ब सह मे जिंद कोर। यानी हकीकतन सनो यम जन दुनिया इंसान यमन अल्लाह ताला अशक मुहब्बत अंदर मानी वातनार मुताबिक तम मरित यह अल्लाह जलाल वन कि सह हसा कोर मीन मोहब्बत जिंद मीन आसन हसा कोर सह जिंद बल्कि यह हू वन कह इंसान जू नीर पे गि कब्र मज तो पे वथ न ती वन मानी वातनार मुताबिक या मे वो वातनार क्या कर तसवुफ तमान रूयल जिसम मज द्राव जिसम गो खाक सम खेवन तो मकलो सड़ो तो मे तो गो मेस रुस गसान अला अंदर अल्लाह पाकस नश वापस तो तेल क्या अल्लाह पाक वन दपान बला वो मुर्दा सह मर्द तो मे हसा कोर तमिस रोशनी अता सह हसा गो लुकन मज पे मकबूल आम। यानी तम अल्लाह ताला सद आशिक अल्लाह ताला सद मोमिन आरिफ औलिया पैगंबर वली वली कामिलीन यम अल्लाह ताला सद नूर से जिंदा गसन। यानी यह टठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमूद कि रहबर हसा मारन तो जिंदा कर सहाबो को अर्ज दस टठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे यह कथ कट दुनिया रहबर कलबस जिंदा कर नफ्स मारन यह रहबर दस्तर यथे कन जन हजरत ईसा रूहुल्लाह तमिस मोज कुम बीज़निल्लाह सह मड़गुजार कबरन वन कुम बीज़निल्लाह मर्द दिलन जिंदा कर तस तमान कह कि मड़गुजारस मज गो तो अमिस वन पे कुम बीज़निल्लाह अत वथि तह वथ कह जिसम आज सड़ोमत अत क्या वथ हकीकत सही बल्कि यमिस मर्द सज कत कर जन दुनिया मज लसन बसन मगर अल्लाह ताला सत अमिस मोहब्बत
یا یہ چھ انسانیتس پہ یہ ایمانس پہ یہ خلق عظیمس پہ یہ تمن رولن پہ زن اللہ جلال ونان تم رول یہ اپناؤن یہ مرد ام سی مردس یل پہ رہبر پیون ون سوال کہ اللہ جلال کت کن امس زندہ کران یل کم رہبرس تھرو گھان تیز ولی مرشدہ سورہ کہف آیت کہ یس نا مے ہدایت آس کرن تس وتھی دان مرشدس تیل مرشد امس زندہ کران بہرحال یہ ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رہبر تھی زندہ کران تو نفسس تم نش مارن تو یہ امہ آیتک معنی تو برو کن اللہ پاک ون کیا سہ شخص آسیا پہ تمس ہیو اس زن ون زندہ گھن اس زن نیبرمس کوئلس کالس پہ زندہ نیبر علم ہیچن ات پہ یہ اور یور کران اوے ات علمس کھٹ کاش یہ میانہ نور ست زندہ گومت میانہ آسن ست زندہ گومت میانہ محبت ست زندہ گومت یہ ون پتہ اخلاصی یوت یہ ون خلق عظیم یوت یہ ون محبت یوت یہ ون نا کھانا پارٹی کھانا سلسلہ کھانا بدل طریقہ ون یہ کہ اللہ تعالیٰ سند عشق ورائے ون یہ کہین اس میانہ نور ست زندہ گھن سہ پہ لکن من مقبول عام گھن یت کن گو سون شیخ العالم نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سند نور ست زندہ اللہ تعالیٰ محبت ست زندہ یل اللہ تعالیٰ سند یہ پاک باز عاشق وچان بس حضرت سخی نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تمن تقریباً تمن کامن پہ زیادہ فائز اوسمت کی زن یت پہ زن سمائش یعنی عمرہ حج یہ کورمت قربانس تہ خرابی تک مے نش سن شعر شیخ العالم سن یہ شعرس مز ونان دپان ثہ کیا چھک یت پنس مازس دان جانور سن ماز کھیون یہ موبائلس مز سہ شعر موجود تو مسجدن تہ یہ آسان کی تیل کت کن بنو یہ اللہ تعالیٰ سن ولی یہ بلند مقام کت کن کور امس اللہ تعالیٰ عطا امس اندس قرآن کلامس کت کن قشر قرآن ون یہ سوچن لائق کت بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سن نور ست زندہ گومت تی اللہ جلال ونان یہ ہسا پہ مقبول عام گھان نکن من میانہ نور سر ہسا میون یاد یہ کران میری ذکر کران بیس پنس دلس من بساون بہ ہسا چھس سہ زندگی پتہ عطا کران یت موت نور الدین صاحب زندگی کت موت یا پتہ اگر وچھون پن بب جان فقیر کلندر محمد مقبول بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کت مر بھائی بلکہ مرن تم یم نفس پرست نفس پہ کام کر کتیا آئے آج تام گئی تہد ناوا چھک ون تم تہ وسائے پھینچن یمو نور الدین صاحب سنس حکم کفر دت تم چھک ون نیست نابود کر خدا بن کریمن تم یمو علاج بن منصورس کن لگائے تم چھاس کت نیست نابود کر خدائے یمو علی بیت خاندانس تکلیف دیت نیست نابود کر اللہ تعالیٰ تہذ چھکن ذکر یہ گو اللہ تعالیٰ سن نور ست زندہ گھن تی اللہ پاک ونان اس زن میانہ عشق ست میانہ محبت ست زندہ گھن یہ نسا یہ زندہ گھن یہ زندگی لگان زندگی کت چیزس نام زندہ دلی کیا گئی امس اللہ تعالیٰ سن نور ورائے پہ کہین اگر اس کھانا تہ عارف کھڑا کرہون شمس فقیرس پہ رسول میرس تامت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سلطان باب بلے شاہ ڈاکٹر علامہ اقبال مرزا غالب امیر خسرو نظام الدین اولیاء کھانا تہ اللہ تعالیٰ سند عاشق اگر اس کھڑا کرہون یمو چھ مار داڑس ساتھ دت یم چھ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ سند عاشق ریت کھورس تل تراون آد چھن کتھے انسانس وات یہ ات تکلیف یہ گو زندہ گھن زندگی چھ میانہ ات ون تکیاز یمن یل ژپٲرۍ آو اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر تکلیف کس زین گو یم پانس مز حیاتی لوگ امس چھ ون ژپٲرۍ حیاتی یم چھن تکلیف دِوان کٲنٛسہِ توے چھ یہنٛز زندگی الگ آسان تی چھ میانہ لکھ اتھ یہ سون محبوب فرماون اللہ پاک کہ ییٚلہِ ہسا مےٚ مرد زندہ کوٚر پتہٕ سا کوٚرُس روشنی عطا تو سہ ہسا گوٚو لُکن منٛز مقبوٗل عام تو گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق مقبوٗل عام پتہٕ کیٛاہ کوٚر اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو عاشقو محبتُک درس دِتُکھ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سون پیر کامل تصوفُک جان تصوفُک شان تصوفُک امام جلال صاحب چھ فرماوان اگر میون علم میں انسانس سۭتۍ محبت کرُن ہیٚچھنایہِ تیٚلہِ چھُ جاہل میانہِ کھۄتہٕ اصل اکھ عاشقہ کرتن سہ اللہ تعالیٰ سُنٛد کھڑا یم زن یتھ سماجس منٛز انتشار آسہِ پھٔہلیومُت یا کٲنٛسہِ آسن تکلیف دِتمٕتۍ
اللہ تعالیٰ سن عاشقن ہز کت تم زاہدن ہز کت یت کران کی یمو سماجس نفرتک سبق دت تکیاز یمن متعلق ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کورمت سامعین کرام تہ برونٛٹھ کن کر بہ اکھ حدیث پاک یتھ بیان اس ہمو اجازت تکیاز زیادہ بڑ ویڈیو چھ تو وشن گژھن گوئی ٹھٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمومت حدیث یوسف ان یاتی علی الناس زمانہ مے ہسا چھ خدشہ مے ہسا چھ اندیش میٲنس امتس یہ اکھ سہ وقت ولا یحکم من القرآن الا رسمه قرآن روز رسم خلاص یہ زن اس وکن وچن چھ آواز پاواز کڑنی اور یور تو ہدایت نا کہ اتھ جنگ چلان اتھ اخ سن مخالفت چلان اخ کس قریب گژھِ چلان تہ چھنہٕ چلان اتھ جنگ چلان مساجد ماندور ویہ خراب من الہدى مسجد آسن زبردست تعمیر کر سجوئی سجوئی مگر ہدایت نش خالی کیازِ آسن یم کس سماجس مز وعلماء شر عن الناس تحت الدین السما ساروی کھۄتہٕ بدترین لُکھ یم اتھ زمانس مز آسن تم آسن عالم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس آسمانس تل تکیاز یم بناین پننہِ پنٕنۍ فرقہٕ پتہٕ ترٛایَن تمن فرقن مز فساد تو لڑناین لُکن پانہٕ ؤنۍ مگر ات برعکس اگر جلال الدین رومی نمہون پن یا یہ نور الدین صاحب نمہون اکس انسانس تک تکلیف واتن جانورس تہ تکلیف واتن مچھ تہ یہ ذریعہ تکلیف واتن یہ گئی زندگی زندگی میانہ ون یہ پانس فکر ترمت زندگی زندہ دلوں کا نام ہے زندگی ات ون تیز امس اللہ تعالیٰ سن نور ورائے کہین میں یہ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے موتو قبل انت تعالیٰ موتو مر جا موت آنے سے پہلے سہ کم نش تمس معلوم امی نش تکیاز ہو نہ ہو یہ تقریب دِوان اللہ تعالیٰ سندس مخلوقس بے خبری مز انرس مز اتھی کہ یس بہ برونٹ تکلیف چھس دِوان یا اللہ تعالیٰ تکلیف واتان تکیاز بنانے والا تو وہی ہے نا اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں یہ تمس پتہ پیومت کر سہ یمیک مالک یہ کس گرکس خاندارس گرس مز بٲژ دچ اگر کس بٲژس تکلیف آ سہ گرکس خاندارس ادھے کن اگر یہ گر خوشحال اس تو گرک خاندار تہ خوشحال یتھے کن ہو بہ ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرموت کہ مر سن موت برونٹ کم نش مر امی ضد نش مر دگنیار نش مر حض نش مر ریاکاری نش مر دنیا نش مر دنیا کیا گو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ شخص سوال دس پیر مے ون تو دنیا کت ونان جلال صاحب چھو پہ کیا دیتس واپس جواب دنیا گو تی یہ اللہ تعالیٰ نش دور کری غافل کری دنیا تھی ون ون کس چیز اکس عاشقس اللہ تعالیٰ سندس رکاوٹ بنان اللہ تعالیٰ کن گھنس سہ دنیا اگر بہ تر وضاحت کر تو دنیا درہم برہم یہ مکلے سسے باقی سامعین عقل تم سمجھ اللہ تعالیٰ کٹ جار کورمت سمجھن تھی کیا گو کس چیز رکاوٹ کران اللہ تعالیٰ کن گھنس سہ یہ رسمن ہند اخ سلسلہ اخ یہ ساس بدیو ورو پہ چالو اس زن اس ڈنگ دان اس اللہ تعالیٰ کن دان ات اللہ تعالیٰ سن شیرن قول تہ فرمومت حضرت علی کہ پھٹرائت ژھن ہٹائت ژھن سہ ہر کھانا چیز اس انسان مگر دل میں پھڑاو کی اللہ تعالیٰ پان یعنی ام کڑ پھٹ یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ واجب ام تو صاف صاف بیان کر دنیا کھوکھ رسم دنیا کھوکھل قانون زن دنیا بنمت انسانس لسن بسن خاطر یمو نش ہٹاو سا دل پھر سا خداوند کریمس کنت خدایس کن دل پھرن کیا گو انسانیت کس نورس پہ یہ محبتس پہ یہ خلوصس پہ یہ خلقی عظیمس پہ یہ تی گو اللہ تعالیٰ کن دل پھرن تی ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ حب دنیا راس لکل خطیہ تمام گناہن جڑ دنیا محبت دنیا کو سوئی چیز اللہ تعالیٰ نش دور کر دنیا چھ یت ون لسن بسن یہ حسین گلشن اخ اللہ تعالیٰ سان خاطر بنومت کس آب و ہوا نبر یاڑ سمندر جنگلات ستار سیار گلیکسیز زون آفتاب لچھ بدی جانور سان خاطر لچھ بدی فروٹس سان خاطر یہ دنیا ونان کی اکثر لکن دھوکہ گژھان تم یہ کرن دنیا ناو نہیں یہ دنیا نہیں ہے یہ بیچ تو باغ اک قسم سان خاطر تک جلال صاحب مسلوی باغس مز لیکن دپان یل پن دل گلشن گژھی چانہ خاطر سوری دنیا گلشن گلشن تو یہ دنیا کی بلکہ دنیا تس چیزس ونان اس زن نفرت ہیچن
زن یم پارٹی وارٹی ہچن اکس انسانس ہتس ٹکرس مز تقسیم کر دنیا گو یتت یکسان آو یتت محبت آو یتت عشق آو اللہ تعالیٰ سن پتہ یہ ورائے کوت گھر بیاا قسم پہ کت کن سا اللہ تعالیٰ پتہ اچھا تمچ پتہ کت کن روح کت گو اعلیٰ علیم کیا کس گو سا اللہ تعالیٰ سند عاشقن پائی بیٚیہِ اللہ تعالیٰ پائی مگر فی الحال یہ دنیا سوری یتی پتہ آخرت تم سی پتہ سنس محبوبس تمس ما پائی تر پہ وی کت کرو تو کیا کت کرو فی الحال یہ صحیح دوست دنیا نا لگیا ونت ات ون یت مز لسن بسن دنیا ون نفرتس حسدس ریاکاری تکبرس گمنڈی سلسلن پارٹین یہ فطر بازی فرقہ بناون یت دنیا اتھ ناو بلکہ یہ دنیا یت مز لسن بسن یہ حسین گلشن اخ اللہ تعالیٰ سان خاطر بنو سٹھا تک توے سورہ الرحمانس مز بار بار ونان سون محبوب کہ کت کرک انکار میں کیا کور چانہ خاطر کت کرک وی انکار اگر انسان سارسی کر انکار شان ہے کیا کرت شاہ کم ون ہوا کم ونو ون انکار کر انکار چلو سامان کرام سلامت روزو خوشحال روزو اللہ تعالیٰ تھو سلامت اگر اس کن جائے غلط گھن یہ قرآن عظیم آیت تو تتھ کرو درگزر تتھ رہبری کران تو من پتہ اللہ تعالیٰ ات آیتس مز ونان کہ سہ کت تمس ہیو زن انگڑ مز دعوا کران امس پنہ پان پی یت انگڑ مز ناو کور دین سہ یہ دین سہ انگڑ تک تر مز نفرت تر مز پارٹی تر مز فرقہ سہ ہسا انگڑ مز تھی ہسا کور ناو انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں یعنی تم کام کران تھز کام کر مگر تر مز نفرت سہ نفرت واتن جہنمس اندر یہ پگہ پرسن کہ مے قسمک نا وونمت یہ کھانا آیتھی مے فرموم کن پارٹی متعلق تہ کت کن بناو پارٹی یل کنڈن سلجلا لگ نا پتہ تر تھی پانے فکر اس نش پارٹی اس نش صرف اللہ تعالیٰ سند عشق تو تر عشقس اندر یہ کہ راحت واتن سان تھرو گھس راحت واتن یل راحت واتنو اس واتن ذوالجلال راحت چلو تیل یہ سامان کرام فی امان اللہ السلام علیکم.